बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, डॉय लैंग्वेज का नया लेसन शुरू करते हैं। एक स्टोरी के ज़रिए, एक मुख्तसर और आसान सी स्टोरी। सारा लेफ्ट इन आइनम क्लाइनन डोर्फ। सारा एक छोटे से देहात में, एक छोटे से गांव में रहती थी। jeden Tag geht sie in dem Wald। वो हर रोज़ जंगल में जाती थी। jeden Tag हर रोज़, हर दिन। geht जाती, sie in the Wald वो जंगल में, यानी वो हर रोज़ जंगल में घूमने के लिए जाती थी। im Wald जंगल में, pflückt sie Blumen वो फूल तोड़ती थी। pflückt sie Blumen वो फूल तोड़ती थी। eines Tages trifft sie einen Wolf उसकी मुलाकात एक भेड़िए से हो गई। eines Tages एक दिन, trifft मुलाकात हो गई, मिल गया, sie उसको, einen Wolf एक भेड़िया, यानी जंगल में सैर के दौरान, घूमने के दौरान उसकी मुलाकात एक भेड़िए से हो गई। Der Wolf sieht hungrig aus। भेड़िए को भूख लग रही थी। भेड़िया भूख महसूस कर रहा था। hungrig भूख। Hallo kleines Mädchen sagt der Wolf। हेलो छोटी लड़की, भेड़िए ने कहा। हालो क्लाइनेस मैचन, हेलो छोटी लड़की। sagt der Wolf भेड़िए ने कहा, यानी भेड़िए ने उसे कहा कि हेलो छोटी लड़की। उससे मुखातब हुआ, उससे बात की। उसके बाद है सारा ist überrascht und sagst। सारा हैरान हो गई और कहने लगी और पूछा, wer bist du तुम कौन हो। wer bist du तुम कौन हो। सारा इज़ überrascht सारा हैरान हो गई। und sagst और कहा और पूछा, wer bist du तुम कौन हो। ich bin der Wolf मैं एक भेड़िया हूँ। ich bin der Wolf मैं भेड़िया हूँ। antwortet उसने जवाब दिया, यानी भेड़िए ने जवाब दिया। antwortet उसने जवाब दिया। antworten होता है जवाब देना। antwortet जवाब दिया। सारा हाट keine Angst सारा खौफज़दा नहीं थी, उसे डर नहीं था। सारा हाट keine Angst सारा को डर नहीं था, सारा खौफज़दा नहीं थी। was machst du hier तुम यहाँ क्या कर रहे हो। was machst du hier तुम यहाँ क्या कर रहे हो। fragt sie उसने पूछा, सारा ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ich suche essen मैं खुराक ढूंढ रहा हूँ, मैं खाना ढूंढ रहा हूँ। ich suche मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं तलाश कर रहा हूँ। essen खाना। sagt der Wolf भेड़िए ने कहा। ich suche essen मैं खुराक ढूंढ रहा हूँ, खुराक तलाश कर रहा हूँ। sagt der Wolf भेड़िए ने कहा। ich kann dir helfen मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ich kann dir helfen मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। sagt सारा सारा कहने लगी। sagt सारा सारा ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। sagen कहना। sagt सारा सारा ने कहा, यानी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, ये कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। sie gibt dem Wolf ein Stück Brot उसने रोटी का एक टुकड़ा, ब्रेड का एक टुकड़ा भेड़िए को दिया। sie gibt उसने दिया, dem Wolf भेड़िए को, ein Stück एक टुकड़ा, एक पीस, ब्रोट रोटी, ब्रेड,
سبھی کے لیے یہ یوز ہوتا ہے بروٹ. روٹی کا ٹکڑا اس نے بھیڑیے کو دیا. دیر وولف ایسٹ دیر بروٹ شنیل. بھیڑیے نے اسے فوراً کھا لیا. دیر وولف ایسٹ بھیڑیے نے کھا لیا. دیر بروٹ بریڈ شنیل فوراً اسی وقت. بھیڑیے نے اسی وقت بریڈ کھا لی. دانکے دیر تمہارا شکریہ. دانکے دیر تمہارا شکریہ. ساگ دیر وولف بھیڑیا کہنے لگا. ساگ دیر وولف بھیڑیے نے کہا کہ تمہارا شکریہ. زوفریدن خوشی سے. زوفریدن خوشی سے یعنی بھیڑیا خوشی سے اسے کہنے لگا کہ آپ کا تمہارا شکریہ. سارا und der Wolf werden Freunde. سارا اور بھیڑیا دوست بن گئے. سارا und der Wolf werden Freunde. سارا اور بھیڑیا دوست بن گئے. jeden Tag ہر روز besuchen sie sich. وہ ایک دوسرے سے ملنے لگے. jeden Tag ہر روز ہر دن. besuchen sie وہ ملنے لگے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے لگے. sie spielen zusammen. وہ اکٹھے کھیلنے لگے. sie spielen وہ کھیلنے لگے، انہوں نے کھیلنا شروع کیا. zusammen اکٹھے ساتھ ساتھ یعنی وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے اور ایک اکٹھے کھیلنے لگے. im Wald جنگل میں. im Wald جنگل میں یعنی وہ جنگل میں اکٹھے کھیلنے لگے. der Wolf beschützt سارا. بھیڑیا سارا کی حفاظت کرتا تھا. der Wolf beschützt سارا. بھیڑیا سارا کی حفاظت کرتا. beschützt حفاظت کرتا. سارا fühlt sich sicher. سارا اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگی. سارا fühlt سارا محسوس کرنے لگی. sich sicher محفوظ. سارا اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگی. eines Tages hört سارا ein Geräusch. ایک دن سارا نے کچھ شور سنا. eines Tages ایک دن hört سنا سارا ein Geräusch کچھ شور. Geräusch شور یعنی ایک دن سارا نے کچھ شور سنا. es ist ein Jäger. ایک شکاری تھا. im Wald جنگل میں. es ist ein Jäger جنگل میں ایک شکاری آ گیا. der Jäger sucht den Wolf. شکاری بھیڑیے کو ڈھونڈنے لگا. der Jäger sucht den Wolf. شکاری بھیڑیے کو ڈھونڈنے لگا. Jäger شکاری. sucht ڈھونڈنے لگا، تلاش کرنے لگا. den Wolf بھیڑیے کو. سارا versteckt den Wolf schnell. سارا نے بھیڑیے کو جلدی سے چھپا دیا. سارا versteckt سارا نے چھپا دیا. den Wolf بھیڑیے کو. schnell جلدی سے، فوراً یعنی سارا نے بھیڑیے کو جلدی سے چھپا دیا تاکہ شکاری کی نظر اس پر نہ پڑے. verstecken ہوتا ہے چھپا دینا، کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز کو ڈھانپ دینا، کور کر دینا، سائڈ پہ رکھ دینا. verstecken چھپا دینا. der Jäger kommt näher. شکاری قریب آ گیا. der Jäger kommt näher شکاری kommt näher شکاری قریب آ گیا. hast du einen Wolf gesehen. تم نے کوئی بھیڑیا دیکھا ہے. hast du کیا تم نے einen Wolf gesehen ایک بھیڑیا دیکھا ہے. fragt der Jäger شکاری پوچھنے لگا، شکاری نے پوچھا. fragt der Jäger شکاری پوچھنے لگا یعنی کیا تم نے جنگل میں کوئی بھیڑیا دیکھا ہے. شکاری نے پوچھا.
Nein, نہیں. Nein, نہیں. Ich habe keinen gesehen, میں نے نہیں دیکھا. Ich habe keinen gesehen, میں نے نہیں دیکھا. Lügt سارا, سارا نے جھوٹ بولا. Lügen جھوٹ بولنا. Lügt سارا, سارا نے جھوٹ بولا. Der Jäger sucht weiter. شکاری پھر سے ڈھونڈنے لگا, مزید تلاش کرنے لگا. Der Jäger sucht, شکاری تلاش کرتا رہا. weiter مزید اور زیادہ. Sarah und der Wolf atmen erleichtert auf. سارا اور بھیڑیا انہوں نے سکون کا سانس لیا. سارا und der Wolf, سارا اور بھیڑیے نے atmen سانس لیا. erleichtert auf, سکون کے ساتھ, یعنی انہوں نے ایک سکون کے ساتھ سانس لیا کہ اب مصیبت جو ہے وہ ٹل گئی ہے, اب پریشانی کی بات نہیں. erleichtert auf, سکون کا سانس لیا. atmen erleichtert auf, سکون کا سانس لیا. danke سارا, شکریہ سارا. sagt der Wolf, بھیڑیے نے کہا. danke سارا, شکریہ سارا. sagt der Wolf, بھیڑیے نے کہا. بھیڑیا کہنے لگا. der Wolf hat Angst, بھیڑیے کو ڈر لگ رہا تھا, بھیڑیے کو خوف محسوس ہو رہا تھا. the Wolf hat Angst, بھیڑیے کو ڈر تھا, خوف تھا. vor dem Jäger, شکاری سے, بھیڑیے کو شکاری سے ڈر تھا. vor dem Jäger, شکاری سے ڈر تھا, شکاری سے خوف تھا. ich muss weggehen, مجھے اب جانا ہوگا. ich muss weggehen, مجھے اب جانا ہوگا. weggehen چلا جانا. ich muss مجھے ضرور, مجھے ہر صورت میں, مجھے اب جانا ہوگا. sagt er traurig, اس نے اداسی سے کہا. sagt er traurig, اس نے اداسی سے کہا. traurig اداسی سے, پریشانی سے. سارا ist traurig, سارا بھی پریشان ہے. سارا ist traurig, سارا بھی پریشان ہے. aber ist versteht, لیکن وہ سمجھتی ہے. aber لیکن sie versteht, وہ سمجھتی ہے. ich werde dich vermissen, میں تم کو یاد کروں گی. ich werde dich vermissen, میں تم کو یاد کروں گی, میں تم کو مس کروں گی. sagt sie, اس نے کہا, وہ کہنے لگی. sagt sie, اس نے کہا, وہ کہنے لگی. ich auch, میں بھی. sagt der Wolf, بھیڑیا کہنے لگا. sagt der Wolf, بھیڑیا کہنے لگا, یعنی تم بھی یاد کرو گی لیکن میں بھی تمہیں یاد کروں گا. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن, جو ایک چھوٹی سی سٹوری کی صورت میں تھا. اس کا مین مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ڈوئچ لینگویج اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے. ملتے ہیں بہت جلد. اللہ حافظ. auf Wiedersehen.